Takok bukurok norok saiman khana Bisramganj no tabok Nagar Panchayat khlaina ni bagui chaitokui tongmani o Nagar Panchayat khlaitini bo chintiti edise amchaino bo khobui abno general khlaina ni bagui tabo government chaitokui tongkha ইতিমধ্যে ডিএম নোটিফিকেশন টিপ্লাই দিখা কাই সিকাঙ্গো আরনি রাজনৈতিক দলের থেকে শুরু খাই সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে মেমোরেন্ডাম রিজাখা রেলি ইংখা গোবাं वाइ आरो डिएमनि थानि थांजाखा साजाखा আহিপানো আবনো তাবো জোর খালাयै চিনি তিতি এদিসে এলাকানো খবই নগর পঞ্চায়েত খালাयै জেনারেল এলাকা সালামজাগনানি নাইতম নরক যতনো সাইমানো আগে বিশ্রামগঞ্জ এদিসে এলাকা তংমানি অবনো বামফ্রন্টনি সময় আবনো জেনারেল খাইরি জাখা আবন পরে বুনি দফান বরক আর হাকা তাবুকে তেবসে এদিসে এলাকানো খবই নগর পঞ্চায়েত খাই চিনি এদিসে এলাকানো নাহারে আবন্ন খসর রিনানি বাগৈ তাবো চাইতকুই তংজাখা जों दाउटा सिरिं सिरिं दंमालायलिया বিশ্রামগঞ্জनि चिनि लुपुरक आरो सबाव नखरनाय ओ सबाव आं जतन न फाइनाल बाय कबो आं निजेबो आ सबाव थानाय आं जतन न कयनाय चिनि तिते एदिसिनो कायसा कायसा चक्रान्त खलायै खसरिनानि बागै चिकनिनानि बागै जे गभर्नमेन्ट जे षड्यन्त्र खायतमनि आबुनि बिरुद्धे जों खरां माति सानाय ताइ बुसकांनि सालो जे कोनो सभा বিশ্রামগঞ্জखाय जों आरो जतन थांमा बोसालायनाय खरां माति सालायनाय এবং ও যে ষড়যন্ত্রমন আবুনি বিরুদ্ধে जोंमा बोसानाय শুধু বিশ্রামগঞ্জ সিমিয়া आमबासानो बो अमति खायनायनि बागै बिसिं बिसिं साइटोबै तंगोनि आं साइमांखा आरो गोबांआ एदिसि एलाकानो खबै आरो नगर पन्चायत खायनायनि बागै साइटोबै तंगमानि आं खबर मानखा सुद्रां सुदु एक जागा सिमिया गोबां जागा अमतिखैनो चिन्तिति एदिसिनो सिखनिनै खसरिनानि बागै ताबो साइटोबै तंगो बिसिं बिसिं अबनो जोंमा कासुलायनाय खरां माति सानाय लामा मा नखनाय चबा मा खालायनाय आबोनि बागै जत्तननो बसकांनि सालो चिन एदिसिनि बिरुद्धे चिन हानो खसरिनानि बिरुद्धे जों खरां माति सानाय एकलगे जों बोसावै आबनो प्रतिबाद मा खालायनाय आं खाख्लायो जत्तनो असब नरक फायनाय এবং নরক ভাই বসা ফাইনাय हामबाय।